Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Talba, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Amir and you are watching Zarnab Virtual Learning. C++ Programming for Beginners with Coding की सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। C++ का सब्जेक्ट मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ कोर्स कोड के साथ पढ़ाया जाता है। उनमें से चंद कोर्स कोड जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपका कोर्स कोड इसमें से किसी के साथ मैच नहीं करता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर C और C++ प्रोग्राम को बनाना और उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी वे में आपको सिखाना है। तो अगर आप C प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अजीज़ तलबा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पिछली क्लास को रिकैप करते हैं जिसमें हमने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था और बेसिक स्ट्रक्चर में हमने 5 डिफरेंट सेक्शंस पढ़े थे। फर्स्ट सेक्शन में हमने डॉक्यूमेंट सेक्शन के बारे में सीखा था कि डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या होता है। इसमें हमने प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम बनाने की डेट, प्रोग्राम बनाने वाले का नाम और प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखा था विद इन मल्टी लाइन कमेंट्स। डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को डिफाइन किया था। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, क्लास डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने मेन फंक्शन के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो ये था हमारी क्लास नंबर 2 का रिकैप। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हेडर फाइल, मेन फंक्शन और प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसे डायरेक्टिव्स होते हैं जो कंपाइलर के पार्ट प्री प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि असल प्रोग्राम की या मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले आपने इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देना है। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द सिंबल हैश। जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होंगे वो इस हैश के साइन से स्टार्ट होंगे। प्रोग्राम में आपको जहां पर भी हैश साइन लगा हुआ नजर आए इट मींस वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कोई स्टेटमेंट्स तो होती नहीं है, इसलिए इनके आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता और प्रोग्राम में आप किसी भी जगह पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली इसको मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो मेन फंक्शन के अंदर भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जिसमें इंक्लूड, जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके साथ अनडेफ होता है, ये मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की कैटेगरी है उसे हम इफ़, डेफ और एंड इफ़ के नाम से जानते हैं। ये कंडीशनल कंपाइलेशन या कंडीशनल इंक्लूजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये फाइल्स को आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इंक्लूड एक ऐसा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो 2 तरह से लिखा जा सकता है। या तो हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ये वाली जो हमारे पास टाइप नंबर 1 है, या फिर हम डबल कोट्स के अंदर जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स देखेंगे। अगर तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंगल ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हुए किसी हेडर फाइल का नाम लिखा जा रहा है तो इट मींस इस हेडर फाइल का जो कोड होगा वो इंक्लूड डायरेक्टरी में से सर्च किया जाएगा, या इस हेडर फाइल को इंक्लूड डायरेक्टरी से सर्च किया जाएगा। और अगर इंक्लूड के बाद डबल कोट्स में फाइल लिखा हुआ है तो इट मींस इसको करंट पाथ से तलाश किया जाएगा। और अगर ये फाइल करंट पाथ से नहीं मिलती तो फिर ये जो डबल कोट्स होते हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाता है एंगल ब्रैकेट के साथ और फिर इसको इंक्लूड डायरेक्टरी में से तलाश किया जाता है। उसके बाद हमारे पास डिफाइन और अनडेफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसी भी सिंबॉलिक कांस्टेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को हम मैक्रोज का नाम भी देते हैं। इसका सिंटैक्स हैश डिफाइन, उसके बाद मैक्रो नेम और उस मैक्रो का रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। अच्छा, ये जो रिप्लेसमेंट टेक्स्ट होगा ये किसी भी तरह का टेक्स्ट हो सकता है। ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। जब भी हम प्रोग्राम में कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन की मदद से बनाएंगे तो प्रोग्राम में जहां जहां ये मैक्रो नेम इस्तेमाल होगा वहां पर उसकी जो ये 3.14 फर्ज करें पाई की वैल्यू है
تو یہ ریپلیس ہو جائے گی جہاں جہاں پروگرام میں پائے یوز ہوگا. اور ایک اور ہمارے پاس ایک میکرو ایگزامپل ہے ٹیکسٹ. اگر ہم اپنے پروگرام میں جہاں جہاں ٹیکسٹ لکھیں گے وہاں پر یہ ڈبل کوٹس میں لکھا ہوا اس کا ریپلیسمنٹ ٹیکسٹ تبدیل ہو جائے گا. ایک میکرو آپ کے پروگرام میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک آپ اس کو انڈیفائن نہیں کر دیتے. تو کسی بھی میکرو کو انڈیفائن کرنے کے لیے ہیش انڈیف اور اس کے بعد اس میکرو کا نیم یا اس سمبولک کانسٹنٹ کا نیم لکھ دیا جاتا ہے. اس طرح سے آپ مزید اپنے پروگرام میں اس میکرو کو یا اس سمبولک کانسٹنٹ پائی کو یوز نہیں کریں گے, ایرر آ جائے گا. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہیں اسے ہم اف ڈیف اور اینڈ اف کے نام سے جانتے ہیں. اف ڈیف اور اینڈ اف کنڈیشنل انکلوژن آف پروگرام کے لیے یا کنڈیشنل کمپائلیشن آف پروگرام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہیش اف ڈیف کا پری پروسیسر ڈائریکٹیو استعمال ہو رہا ہے جس میں ہم نے ایک ٹیبل سائز کا کانسٹنٹ میکرو یوز کیا ہوا ہے. اور اگر ہم یہ ٹیبل سائز کانسٹنٹ میکرو پری پروسیسر ڈیفائن کی مدد سے پہلے سے ڈیفائن کر چکے ہیں تو پھر یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے ہماری یہ کمپائلیشن کے اندر اور ایگزیکیوشن میں استعمال ہوگی. اور اگر ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر چکے ہیں تو پھر یہ کمپائلیشن کے اندر شامل نہیں ہوگی. جہاں سے ہم نے اف ڈیف کو سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پر ہم نے اس کو اینڈ کر دیا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کنڈیشنل انکلوژن کے لیے جو ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کو یوز کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیبل سائز کا سمبولک کانسٹنٹ یا میکرو ہے اس کو آپ نے ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی مدد سے پریویسلی پروگرام میں کہیں نہ کہیں ڈیفائن کیا ہوگا, تب تو یہ لائن ایگزیکیوٹ ہوگی, کمپائلیشن میں شامل ہوگی, ورنہ شامل نہیں ہوگی. ہیڈر فائلز جو ہیں یہ پری ڈیفائنڈ فنکشنز اور پری ڈیفائنڈ ویریبلز کو اپنے پاس سٹور کرتے ہیں. ہیڈر فائلز contain the definition of predefined functions and variables. All header files have an extension .h. ہر ہیڈر فائل کے اندر گروپ آف فنکشن کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم stdio.h یا iostream.h ہیڈر فائل کی بات کریں تو اس میں ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے فنکشنز کو دیکھیں گے. اگر ہم math.h ہیڈر فائل کی بات کریں تو اس میں میتھمیٹیکل فنکشنز اویلیبل ہوں گے. دو طرح کی ہمارے پاس ہیڈر فائلز ہوتی ہیں, ایک سسٹم ہیڈر فائلز ہوتی ہیں اور ایک یوزر ڈیفائنڈ ہیڈر فائلز ہوتی ہیں. ایسی ہیڈر فائلز جو کمپائلر کے ساتھ آتی ہیں, جو آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہیں, انہیں ہم سسٹم ہیڈر فائلز کا نام دیتے ہیں. اور ایسی ہیڈر فائلز جنہیں پروگرامر خود رائٹ کرتا ہے اسے ہم یوزر ڈیفائنڈ ہیڈر فائل کا نام دیتے ہیں. تو ہیڈر فائل پری ڈیفائنڈ فنکشنز کو اپنے اندر کنٹین کرتی ہے. جب بھی ہم کسی فنکشن کو یوز کرنا چاہیں گے تو اس کی ہیڈر فائل کو ہمیں انکلیوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی مدد سے لازمی شامل کرنا ہوگا, ورنہ کمپائلر اس کے اوپر ایرر جنریٹ کر دے گا. اس کے بعد ہے مین فنکشن. مین فنکشن آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے. جب ہم C++ کے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو جو ایگزیکیوشن کنٹرول ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی مین فنکشن پر جاتا ہے. ہر C++ کے پروگرام کے اندر مین فنکشن کا ہونا لازمی ہے. مین فنکشن کا سنٹیکس دیکھیں, یہ ہمارے پاس مین فنکشن کا نیم ہے. مین فنکشن سے پہلے یہ ہم اس کے ریٹرن ٹائپ لکھیں گے اور مین فنکشن کی پیرنتھسز میں ہم اس کے پیرامیٹرز یا آرگیومنٹس لکھیں گے. اب موسٹلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مین سے پہلے یا تو انٹ لکھا ہوا ہوتا ہے ریٹرن ٹائپ میں یا وائڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر مین سے پہلے وائڈ لکھا ہوا ہے تو وائڈ مین آپ کا یہ جو مین فنکشن ہے وہ آپ کو کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرے گا. اور اگر ہم مین سے پہلے انٹ لکھ دیتے ہیں تو اٹ مینز یہ جو مین فنکشن ہے وہ آپ کو ایک انٹیجر ویلیو ریٹرن کرے گا. اور یہاں آرگیومنٹس یا پیرامیٹرز والی جو پیرنتھسز ہوتی ہیں وہ خالی ہوتی ہیں. اٹ مینز مین فنکشن ہم سے کوئی پیرامیٹر یا آرگیومنٹس نہیں لے گا. مین فنکشن کے سنٹیکس کی پہلی لائن کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپننگ کرلی بریکٹ نظر آئے گی اور ایک اینڈنگ کرلی بریکٹ نظر آئے گی. ان دونوں بریکٹس کے درمیان یہاں پر ہم اپنے پروگرام کی سٹیٹمنٹس کو لکھتے ہیں. پروگرام سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ پروگرام سٹیٹمنٹس کمپائلر کو یا کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ایکشن پرفارم کرنا ہے. باڈی آف اینی فنکشن از اے سیکوینس آف اسٹیٹمنٹ, جس میں ہم مختلف طرح کی اسٹیٹمنٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں, جس میں ایکسپریشن اسٹیٹمنٹس ہیں, کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ہیں, سلیکشن اسٹیٹمنٹس ہیں, آئٹریشن اسٹیٹمنٹس ہیں, جمپ اسٹیٹمنٹس ہیں اور ڈیکلریشن اسٹیٹمنٹس ہیں. اب یہ جو کچھ ہم نے سارا پڑھا اس کو ہم
मुख्तलिफ IDEs के अंदर किस तरह से प्रोग्राम करेंगे। अगर आप कोड ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं तो आपने हैश इंक्लूड IOStream लिखना है, .h नहीं लिखा जाता यहाँ पर। टर्बो सी में और टर्बो C++ में इनको .h के साथ लिखा जाता है। अगर आप डेव सी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ IOStream लिखा जाएगा, .h नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने जैसे डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा जिसको हम मैक्रोज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हैश डिफाइन के बाद एक हमने मैक्रो बनाया जिसका नाम हमने टेक्स्ट रखा। आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग लिखी, जरनाम वर्चुअल लर्निंग, सेम एज इट इज़ हम टर्बो सी में और टर्बो C++ में भी लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और नोट कीजिए, कोड ब्लॉक के बाद अगर आप टर्बो C++ पर आएँ तो यहाँ पर हैश इंक्लूड कॉन io.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड किया गया है। CLR SCR फंक्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या getch फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉन io.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम में printf को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारी हेडर फाइल है उसका नाम stdio.h होता है। उसके बाद मेन प्रोग्राम में देखें यहाँ पर लफ्ज़ int लिखा हुआ है। इट मीन्स ये मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू यहाँ पर 0 रिटर्न हो रही है। अगर आप मेन से पहले void लिखा हुआ देखेंगे तो फिर आपका ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट मैक्रो डिफाइन किया टेक्स्ट, उसको यहाँ पे हमने सी आउट की मदद से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया, सी आउट टेक्स्ट और एंटर। उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ये क्योंकि स्टेटमेंट्स नहीं होती लिहाजा इनके आखिर में कोई सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने हैश अनडेफ टेक्स्ट, ये जो हमने डिफाइन किया था टेक्स्ट, वो यहाँ पर हमने अनडिफाइन कर दिया। उसके बाद हम दोबारा से इसको डिफाइन करते हैं और एक नई वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 और फिर उसको सी आउट करवा देते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस हैश डिफाइंड टेक्स्ट में जरनाब वर्चुअल लर्निंग है जिसको हमने यहाँ पे सी आउट करवाया। उसके बाद हमने इस पहले वाले को अनडिफाइन किया और दोबारा इसी को फिर से डिफाइन जब किया तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, 1 2 3 4 लिखा। ये सी आउट जब ये वाला टेक्स्ट करेंगे तो 1 2 3 4 आउटपुट नज़र आएगी। यही काम हमने टर्बो C++ में और टर्बो सी के अंदर भी किया। टर्बो C++ में हमने सी आउट का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हम टर्बो सी में ये प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पर सी आउट की बजाय printf को इस्तेमाल किया जाएगा। printf में किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को आउटपुट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो getch और उसके बाद एंडिंग ब्रैकेट होती है। इन प्रोग्राम्स को हम 1 बाय 1 कोड ब्लॉक और टर्बो सी के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ से हम सीधा चलते हैं अपने कोड ब्लॉक में जहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। तो हम आ गए कोड ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर हमने अपना प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यहाँ देखिए हैश इंक्लूड IOStream, हैश डिफाइन टेक्स्ट, ये कांस्टेंट मैक्रो है और उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट टेक्स्ट में हमने लिख दिया जरनाब वर्चुअल लर्निंग यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन सी आउट टेक्स्ट। ये जो हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट टेक्स्ट बनाया था उसको सी आउट करवाया, फिर उसको अनडिफाइन कर दिया, फिर उसको दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को अब हम 1 2 3 4 कर रहे हैं और फिर उसको दोबारा से हम सी आउट कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न 0 और एंडिंग ब्रैकेट। अब हम इसको बिल्ड करते हैं। इसको बिल्ड करने पे इसमें कोई एरर, कोई वार्निंग शो नहीं हो रही। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे हमने इसको रन किया तो ये आउटपुट हमारे सामने आ रही है जरनाब वर्चुअल लर्निंग। इस सी आउट स्टेटमेंट की मदद से ये जो हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट टेक्स्ट लिखा था ये उसका आउटपुट आ गया। उसके बाद हम इसको अनडिफाइन करते हैं और अगेन इसको जब डिफाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं और उस चेंज की गई वैल्यू को जब हम सी आउट करवाते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 आ गया। हम यहाँ पर अनडिफाइन करने के बाद उसको डिफाइन नहीं करते और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम बिल्ड करेंगे तो यहाँ देखिए इसके ऊपर एक एरर आ गया। ये जगह ये पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ कोई एरर है। वो एरर क्या है? टेक्स्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो मैं यहाँ से इनके कमेंट्स को ख़त्म करता हूँ और इसको डिफाइन करके अगेन बिल्ड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 0 एरर 0 वार्निंग, ठीक है। इसको फिर से हम
جب رن کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ تھا کوڈ بلاک کے اندر. ٹربو سی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح سے ہم نے پری پروسیسر ڈائریکٹیو انکلیوڈ کے ذریعے سے ہیڈر فائل کو شامل کیا ہوا ہے, conio.h کو شامل کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پر ہم نے ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو استعمال کرتے ہوئے ایک سمبولک کانسٹنٹ بنایا ہوا ہے TEXT, اور اس کے آگے ایک اسٹرنگ لکھی ہے زرناب ورچوئل لرننگ. اس کے بعد ہم نے لکھا ہیش ڈیفائن پائی 3.1415. یہاں پر ہم نے 2 کانسٹنٹ میکرو یا سمبولک کانسٹنٹس بنا لیے. مین پروگرام کے اندر جب ہم سی آؤٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ تو یہ اس کی ویلیو کو اسکرین کے اوپر شو کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو انڈیف کرتے ہیں, پھر ڈیفائن کرتے ہیں, سی آؤٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ کی ویلیو کو, اور یہ جو دوسرا آپ کے پاس سمبولک کانسٹنٹ میکرو پائی ہے اس کی ویلیو کو بھی ہم سی آؤٹ کروا لیتے ہیں. جب ہم اس کو رن کریں گے تو یہ اس کی آؤٹ پٹ آپ کے سامنے آ گئی. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ٹربو C++ میں یہ پروگرام کس طرح سے بنتا ہے. اگر ہم اسی پروگرام کو سی لینگویج میں بنائیں تو یہ سی لینگویج میں آپ دیکھیں گے پرنٹ ایف استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم اس پروگرام کو سی لینگویج میں بنائیں تو ہم نے ہیڈر فائل آئیو اسٹریم کی بجائے stdio.h کو شامل کیا, اور سی آؤٹ کی بجائے ہم نے یہاں پہ پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کو استعمال کیا. اس کے علاوہ ہمارا کوڈ باقی سیم ہے. اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. جب یہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ اسی طرح سے ہمیں اس کی اسٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کوڈ بلاکس میں, ٹربو سی میں اور ٹربو C++ میں کس طرح سے کوڈ لکھا جاتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. امید ہے اس ویڈیو میں جو کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر آپ مزید اس بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجئے, اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. تھینکس فار واچنگ.